নাম্বার দিয়ে হোক যাই আসবে ঠিক আছে তাহলে কি হইল রেডি হয়ে রেডি হইল এইবার আমি ফসল গেল। এইবার ওইখানে আমাকে দেখতে হবে ওই ফসলটা লক্ষ্য রাখতে কখন কোনটা লাগে ঠিক টাইমে যেমন জোড়া দিতে হবে নিড়ে দিতে হবে তার মধ্যে আবার দেখতে হবে তার মধ্যে আবার পোকা লাগছে নাকি সেটা আমাকে দেখতে হবে তাহলে সেই যদি পোকা লাগে তাহলে সেইখানে বিষের দোকানে গিয়ে ওখানে বলবো আমার এইটা পোকা লেগেছে কি বিষ দিলে আমি ওইখান থেকে রক্ষা ব্যবস্থা করবো তারপরে সে আসবে মানে সেটা নিয়ে পিছিয়ে গেলাম দুগুলা গেলাম তারপরে দেখলাম এবার দেখে আসছে তারপরে এইবার আমরা এখানে আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে এই কাজের চেয়েও আরো বেশি বড় কাজ যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সবাই বসে না, কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাহার ব্যবস্থায় দিবারাত্র ধ্যান করে। সে জলস্রোতের তীরে রৌদ্র বৃক্ষের সদৃশ্য হইবে, যা যথাসময় ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না। আর সে যাহা কিছুই করে তাহাতে কৃতকার্য হয়। দুষ্টগণ সেইরূপ নহে, কিন্তু তারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়। এই জন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না, পাপীরা ধার্মিকদের মন্ত্রিতে দাঁড়াইবে না, কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানে, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে। ঈশ্বর তার আপনকে আশীর্বাদ করি। আমেন। जय जीशु मो ना हूँ लिया हेम्ब्रम प्रभु को मुझे जानिली 2023 रे मु प्रभु को जानी थी प्रभु आम बहुत सुस्थ रे थिलु तो बापा चली गले परे मो भौणी बहुत ज्वर हैला तपरे ताके माने आगे विश्वास थिले तपरे कहिले आमे भुवनेश्वर को नै जिबा मो जेहिया को सेठी प्रार्थना कले आगे आम विश्वास नथिलु विश्वास करू नथिलु तापरे मेडिकल गलु मेडिकल रू किछि भी पाइले नै बहुत टेस्ट हैला किछि भी पाइले नै तापरे आनिकी प्रार्थना हैला 2 दिन रे तापरे तांकर भी 10 बोर्ड पहुंची जाउथिला सेते बेले बहुत असुस्थ थिले तापरे प्रार्थना कले बहुत उपवास प्रार्थना रखा गला प्रार्थना कले टिके सुस्थ हे गले प्रार्थना भी देले पास भी कले तापरे किछि भी लेखि पार नथिले पेन भी धरि पार नथिले हेले भी पास कले हमर बहुत विश्वास अछि प्रभु को ठारे विश्वास करूछि विश्वास रे बढ़ाउछंती प्रभु आम मन को सुस्थता दैछंती एबे सुस्थ अछु समस्त आमे भलरे अछु सेति पय प्रभु को मु धन्यवाद दउछि पाइली जानिली तापर मो प्रभु जीशु को ग्रहण कली जिते मो परिवार लोक मैंने समस्त जानिले मते घर बाहर करदेले मु जाकि गोटे वर्ष फुलबाणी जिलार एक पहाड़ घेरा एक बन्या अंचल जगार बास कली आ सब मु प्रार्थना करता है प्रभु निकट में मो परिवार लोक मैंने प्रभु जानिबे प्रभु अनुग्रह कले दिने बापा माँ मते घर को डाकिले मो घर को आसिली से मैंने बहुत चेष्टा कले मो परिवार वंशधर लोक मैंने मते हिंदू धर्म को पुनर्बार फेरे नेबा पाई मात्र मुझे निकट में प्रभु जीशु विषय साक्षी हेली तेणु मते से कौन कले बाध्य होगी से मो बापा माँ मु आम प्रभु को ग्रहण कला आम को 5 वर्ष गाँव रु बाछंद कर दिगला आ परवर्ती समय आमने प्रभु विश्वस्त भाव जीवन काटिलु पुणी धीरे धीरे सब लोक मैंने प्रभु आम जीवन यापन प्रणाली को देखी मोर परिवार वंशधर लोक मैंने प्रभु निकट को आसिले वर्तमान मु प्रभुंकर सेवा कार्य करुछि मोर गोटे मंडली आ मु प्रथम जने देव पूजक थिली हिंदू परिवार मोर जन्म थिला आ मु प्रभु को जानि नथिली जो मु प्रभु जीशु को मु जानिली मु विश्वास कली वर्तमान मु भलरे अच्छी मोर जीवन मध्य प्रभु परिवर्तन कले मो जीवन बड़ साक्ष्य जे मु 3 थर फेल हो जाइली जो मु प्रभु जीशु को प्रार्थना कली विश्वास कली मु परीक्षा देली 2nd डिवीजन पाइली मो जीवन रे प्रभु आश्चर्य कार्य कले मो परिवार सहित प्रभु दयार भलरे अछि एबे आगो अपेक्षा एबे केमति लागछि आगो अपेक्षा बहुत भल लागुछि शेष पर्यंत प्रभु ठारे विश्वास रे मु चलिबी
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଥା ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଗ ଜୀବନ ଏବେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ ତଫାତ୍ ଆଗ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ।